Alright, so guys, mamubo siya ko. Wait sa. Guys, time for to plant. Dire lang mo ha. Pero pag watch lang sa kuha. Ay, kabalo mo ka. Kabalo ko ka na sa amo dapit. Dire mo dapit ko. Dire mo dapit. Ngara ko ha kung ana init na, okay? Kay ibalhin ta mo. Wait sa ha. Bye-bye. Hi guys. Hello guys. Hi guys. So mamubo tagtanom. So bye-bye. See you at the pamubo. Hi baby. Hello. Pachi. Padulong ta dito. Taram. Na. Okay. Kanina plant kay Lemoncito ni. Lemoncito na oh. Lemoncito. Kana. Onya, kana kay pine tree. Kana kay rambut. Dito kay rambutan. Onya, diha kay mangga. Diya kay ambot lang. Unsa ba na guys? Nenra kong mga manok. Asa tong manok ka to? Kabuhi to dere. Hala ka diya. Chikiring! Kadara lang. May naa. So, daghan og plants. Then, okay guys. Init kaayo. So, tara kong plant. Daghan kayo plant. So, mamubo sa intawon sa tuang plant. Diya lang sa ka guys ha. Wait sa. Ay, hello guys. So, nako sa gawa sa kuang balay. I mean, nalang diri o sa garden ako. Let's learn about plants. Muling plant let's go guys. Coconut na diya. Yeah, more coconut na diya kong dogs. Napag ko baby. Nakoy baby dog. Ang pangalan kay Dutch girl. Right? Okay, you better come here so you can meet her. Wait sa guys. Okay, nanako guys. So we better do this. Okay, go. Okay, muna ang camera. Okay, bye-bye guys. See you at the next vlog. Hi guys. Naku sa gawas. So, naku sa gawas sa kwarto ni tita. So, nag-vlog ko guys. Kami ni mama magluto may pansit canton. Kay kuan na ay taga hardware. Diba nami at bang sa hardware? So, unya nag-order man ang taga hardware. Kinsa gani ang nag-order mama? Si? Kuya Kinsa. Unsa na pangalan? Kuya Pedro og Kinsa man ning isa? Itaw guys. So, tawa nagluto mig pansit canton. Nara akong mama. Luto mig pansit canton. Luto mig pansit canton guys. Kay kabugat ani guys. Ali mamupo na ta. Haha, kainit! Bye-bye guys. See you at the next vlog. Bye-bye.